কৈলাসনগর আমসাইও কৈলাসনগর পঞ্চায়েত শ্রমিক কবনী বদল ইয়াকারে বিশেষ করে সিপিএম এর অ্যাক্টিভ মেম্বার বিশেষ করে সিপিএম এর মেম্বার অ্যাক্টিভ ইলেক্টেড একদম ইলেক্টেড মেম্বার আশিস কুমার ত্রিপুরা কবনী আশিস দন ত্রিপুরা সিপিএম ইয়াকারে তিনি ত্রিপুরা সানি বাবই সিনি বুবাগ্রানি লড়াই খাই থানিও বুবাগ্রা যে সিনি বরনে মানথাই সকাই দাও সংবো ইয়াকবা ইয়াক রমই থাংসানি লগে তংনাই দই সিনি সাত ডিভিজননি यांनो करा खायो संबो फुटबल मरिपुर पुरातले केन्द्र न तै बस्त्रं खायो थांसा तनि बय बरक दखाना एকক भाबे संतान एকক भाबे लड़ाई खाइनानै बागै एকক तनि बागै न जों दिनै 53 परिबारनि 117 भुटान मानखा जों बरनो खाबाय खोबाय बुबाग्रानि हयते ताइसिनि फुटबल मरिपुर पुरातले केन्द्रनि हयते जों टिप्रा मथालामसो आर आसिदन टिप्रा बो बिनि नेतृत्वे एवं गोबांमा कांग्रेस सीपीएम याकारै चिनि टिप्रा मथा हापाइका प्राय 53 फैमिली 100 एबव वोटार तिनी टिप्रा मथाओ जॉइनिंग खालायका ब्रह्मसं खाबाय खोबाय लामसगो चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै एवं जों वानसगो अबनो थानसानि हामजाकमा थानसानि बिसिंते जत किछु सम्भव एवं अ थानसानि बानानो रमनानि बागै तिनी ब्रजत पाल खालायै टिप्रा मथा जॉइनिंग खालायका जतना हामबाय।